بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى اسم فولتو الشرح من سلسلة أربع بعهدكم مدني الحكيم أدي الحكم में اسم फला बेख्त रेग फिला और गाँव में वाहदा का फवाने में इसम फलो के माने अबेख्त الحكيم أي حكمة بنت إله එකලංගේ හොරිහා කමෙක් එම්මෙ ෆුරිය මොගතුගා තද්බීර් කුරබා මතෙරි වෙගෙම්වා හික්මත කට්ටක කායිනාතුගේ හොරිහා කමෙක් නෙතුමුගේ තරේ වුජූදක් ගෙන්නවා එකංකන් තර්තිබ් කුරබා හිංගවා රස්කලං මිරාගුම් ෆුර්ත වහදක්කා දානි කීත කුර්ආනුගා මේ ඉස්මු ෆුල් වාරදුන් ඇස්සවා මකාම් තක බේ الحكم में اسم फुल की कुरान होगा एक आयत का वारिदों के असवे ऐ अल-अनआम के सते के साद वनायत अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तग़ी हकमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ीवा अहम फ़रात हकम एक गुतुगा एक माने की फैसला कुरबा फ़रात गुतुगा तिमंग एदम भी है एक माने की हर में की तेरेगा फैसला कुरव मट्टका अहम फरातिक हकम एक गुतुगा हुकुम कुरब्बा फरातिक गुतुगा गुन्निम्मा फरातिक गुतुगा बलागने के नुआन हम बितांगा में इसमें फुल वारदोंगा समणी अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तग़ी हकमन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ीवा अहम फरात हकम एक गुतुगा बलागन्नम भी है ये एक माने की एकम इंकार कुरफ यही एक गुतक बस कोगे मार कमेनुक हम अहम में की तो कुरान का मी माने अगुले गोतुं मी कलिमा के माने अगुले एहिं सिफा फुलता नुअता एहिं मानता वारुदोंगे आसे गोतुं अल हाकिम हुकुम कुरब्बा फरा मिगोता में कलिमा वारदों ऐसवे जमो को फसायतिक ऐ अल-अराफ का अड्डी है हब्बन आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुराफनी फस्बिरु हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन तिबा में हम कितरी वाशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिबा में हम तेरेगा फैसला कुरबंत व हुवा खैरुल हाकिमीन एम्मे मोड़ा हुकुम कुरब्बा फैसला कुरब्बा फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला फैसला कुरा फरात उतरें एम्मे मोड़ा फैसला कुरब्बा फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला होद सूरत के 40 फसफन आयतों का मी गौतम वारिदों ऐसवे रब्बि इन्न अब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन ऐ नूह अलैहिस्सलाम के देने दुआ गवाक रब्बि इन्न अब्नी मिन अहली अळुगे वे रिस्कला कोई मी अळागे दरिकलुन्नकी मी अळागे अहुलवरिंग तेरेम वामी व इन्न वअदकल हक़्क़ हम कशोरंगे बरस्कलांगे वअद फुले ऐ हक़्क़ वअद फुले व अंत अहकमुल हाकिमीन इबा इलाहुई हुकुम कुरा फरात उतरें फैसला कुरा फरात उतरें एम्मे मोड़ा फैसला कुरब्बा इलाहु एम अल हाकिमीन में सीगा में गोता ऐसा सूरत 3 का अव्वल आयत का अलैहिस्सल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन एम्मे मोड़ा फैसला कुरब्बा फराकम का फैसला कुरा फरात उतरें एम्मे मोड़ा फैसला कुरब्बा फराकम का अल्लाह वडिगन वे निगोता मी लफ्ज़ वारिदों ऐसा अल हकीम में इसम फुलागुन वाहदा को मिदा मी
මේ ඉබාරාතු මේ සීගායින් කීත කුර්ආනුගා නුවදී හතර ෆාර වාරිදුන් ඇස්සල් අල් හකීම් මේ ඉස්සුෆුල කීත කුර්ආනුගා නුවදී හතර ෆාර වාරිදුන් ඇස්සල් මිසාලක වල්ලාහු අසීසුන් හකීම් වරගිලා උමඩ මේ ආය මේ ඉස්සුෆුල කීත කුර්ආන් කියව මන්දාරුගා ෆාහ කුරවෙන අල් බක්රාගේ 228 වන ආය 240 වන ආය النساء کے 26 ونائے واللہ علیم حکیم اللہ سبحانہ وتعالی مولد دنوڑگم وا حکمہ بنترس کلا بیگتون کیت قرآنگا میں اسفل ایتا آیتگا واردون ایسا اللہ سبحانہ وتعالی کے حقگا میں اسفل کے مراد آگا من کوری ریگ فیلالو کے سوانی بیان کو فیکلان گئی فیصلہ قربا حکم قربا حکم نمبوا شریعت کے حرام حلال کنڈ اڑبوا اڑتکوں کے مصلحت کے بچوں ریہا کم ایکلانگ شارو قربا ادی کائنات کے مہا کنتت کے ایکلانگ مترنت حکمت کے مچ بسوا حکیم انترس کلانگ می مانا ور فلا تنوس مانے ادی کے علم ور ودالونی الحکیم اسم فلمی اللہ سبحانہ وتعالی ہریہا اسم فلکا گلفاوا اسم فلک ای الحکیم نوانے حکمت بنت فرات نوانے بلوا وڈگموا فرات کا نونی حکمت بنت فرات نوانے دن وڈگموا فرات کا نونی کنکن اراد کربوا گوت فریہ میں تدبیر کربے فرات کم کا وانما ಕೊಳದುಂ ಅಂತಕ ಒನ್ನಂಜೆ ದೆನವಡಿಗತು ಒನ್ನಂಜೆ ಅಸ್ಸವಾ ವಡಿಗತು ಒನ್ನಂಜೆ ಮೆಂಗೋ ಸಾಗೋಮೆಂ ಇಸ್ಸುಫುರ್ತೋಗ ಅಮಿಕಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಕ್ ಲಾಜಿಮ್ ವಾ ಇಸ್ಸುಫುಳೆ ಐ ಹಿಕ್ಮೆ ಬಂತಕಂ ಫುರಿಹ ಮನವಾನೆ ಎಹನಿಯಂ ಇಸ್ಸುಫುರ್ತಕ ಎಕುಗ ಮೆನು ಎಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಸಿಫುರ್ತಕ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹ ಮಗತುಗ ಅಮಿಲ್ಕೋ ವಡಿಗಿಂವಾ الحكيم جل جلاله سبحانه وتعالى المورين يتبع ور تفسير تك يتبع ور معنى تك تفسير تك مي سوفلا به دبا فوي ابن جرير رحمه الله ودالو فني الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل ودالو وني الحكيم اي فراتك التدبير ابس قال انكم ادي مغون كحالومه ඒ කණ්ඩාළුවාෆා ගොතා ඛිලාෆන් එබ්බස්කම හිඟුමෙ අදි රේවුමුගා එබ්බස්කම උනිකන් ඔතුමෙන් නෙෆරත් රේවුමුගාව සෙබ්බස් උනිකම නොන්නාන අදි ඉරාවාෆාවා ගොතන් හිඟෙවුමුග තිරේගාවස් එබ්බස් කාලා උනිකම ඒ රේවුමා ඛිලාෆන් නාන්නාන ෆරන් ඒ අල් හකීම් හික්මතුක මච්ච රාබවා ඒ රේවෙවි ගොයින් හික්මතුක මච්ච තන්ෆීස් කුරබවා අල් හකීම් ජල්ල ජලාලුහු සුබ්හානහු වතආලා انتنك بدال فواني حكيم فيما قضى بين عباده من قضايا එකලාංග අලුතකුන්නා මෙදුක එකලාංග කණ්ඩ අලුවාෆා හුරිහා නියා ෆලග්ගාවස් එකලාංග හික්ම වන්තරස් කලාංග ඉබ්නු කසීර් රහිමහුල්ලාහ විදාල ෆවනි අල් හකීම් ෆී අෆ්ආලිහි ව අක්වාලිහි එකලාංග හිංගවා එම්මෙහා කන්තත්තකෙක් ගයයි එකලාගේ කණ්ඩාළුවා වහී කුරවා එම්මෙහා බස්ෆුල් තකෙක් ගාවස් හික්මෙ වන්තරස් කලාංගේ فيضع الاشياء في محلها بحكمته وعدله ඒගොතුන් කොම්මෙ එච්ච කොම්මෙ කමෙක් ඒ ඔන්නම් වී මකාමුගා ඒ ඔන්නම් වී දරජාගා ඒ ඔන්නම් වී හිසාබුගා ලබ්වා රස් කලාංගේ කලාංගේ අද්ලු වරිකම් الحليم رحمه الله ودالوني الحكيم معناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب الحكيم معناه كي بس فلوغاويس عمل فلوغاويس تدوري كما سيدا أو منوي نوافرات وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة مسيفا نسبة كورة سوبكي هريها عملك سيدا وجن باتي وصنعه متقن ادي كلامه وفدمغا فريهم وگم واتی ایک معنی کی මුලිමි කායනාතුගේ හුරිහා තකෙච්චක බලාලිස් එවස් එච්ච
Allah subhanahu wa ta'ala kanda alwa niya kurwa fawa minun imum beruwegen diya nudevwa echchegge onnam vi tanuga echchekka kanda alwa fa misrabuga huriha echchen hifattamun gendawa raskalaange kalaange wala yadhharu al-fi'lu al-mutqanu as-sadidu illa min hakim furiham wegemba amale barabara tartibun evves kala khalalen evves kala zalalen evves kala aaben unika benneti hingamun nudane hakimunta farategge belehettum dasnun kama la yadhharu al-fi'lu ala wajhi al-ikhtiyar illa min hayyin alimin qadirin hamehemme mi huriha kamegge macca Allah subhanahu wa ta'ala kanda alwa fa ikhtiyar ay حكيم وانت فراتج اختيار حليم رحمه الله تعالى اما مي اسم فلكي ورت انا مسالكم بسنا لاف كم غوانما ورغين سوالتكي algon menge nismihunge sekunde vishtuma miyanda waragir suwaltake jawaban waram mativeri halle Allah we hikme bantar skalankan qabul kur isa ferigin algon men kurimachan fenna baykala manzartaka ive baykala adutaka mihun dakka baykala waagatakun algon menna salama ween war faseh Allah ge niyafuluka ei emme hikme banta ilahuka e hikme banta ilahu nimma wafa nimbunk niga nonnana kebiskala gohen unika isam ferigin algon me hita tasalli libi Allah subhanahu wa ta'ala ya iman kan algon me ituru wegenti mi ismufula imam umuge al-hakam al-hakim de ismufula imam umuge mewa anuwata ege faada ya be to algon waha dakkaruga emme furtaman algon faha kollen je faada ki Allah subhanahu wa ta'ala ei hikme banta ilahukam ekalangai artak meduga hukum kurwa faisala kurumga haggu libodigimwa hamekeni farakka algon men qabul kura hisabum feshigen huriha kameggaves hukum kurewma faisala kurewma goinnimmewma emme fahubas emme fahu goy ekamuga oen hallu bayan koddumuge hamekeni farataki Allah subhanahu wa ta'ala kan algon men qabul kurenje Nabiya sallallahu alaihi wasallam awmana geneste vi hukum fulaki ei Allah hukum ful eme kelek faanu basful tabawani Allah subhanahu wa ta'ala ge basful ge mach eme huriha kameggaves algon men tabawan jeni al hakim ge nimmem kit Quran ge Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani wala yushriku fi hukmihi ahada ekalange hukum fuluga evves farate baveri nukurabe mane ki Allah subhanahu wa ta'ala enimma faisala enimma evves farataka mashwara kurbagen evves faratakun libe ilmege maccheka nun ekalange ilmu fula ekalange hikmavantakama ekalange denewodugatuma ekalange rahmanwantakama rahimwantakama كيت قرآن الله سبحانه وتعالى صافكو بيان كرافدين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وفدي فران نون هي مرد دنودغم بني كلانغي خبير وانت هريها تكچge خبر مرد دنودغم وا اتكچامد emme ogawan taras kalang eme faratuge nimmeun eikan hamekeni algomen qabul kuren je nimmum Allah subhanahu wa ta'ala kalange alukamuga algon me ekkawanta kurun lazim kura fadain hukum kuruma faisala kurum gaves Allah ge ekkawanta kan algomna me ismuful lazim kure wala yushriku fi hukmihi ahada suratul kahf sabbisana ayatu Allah ta'ala him wahi kuraba suratul kahf ge me fahu ayatu wahi kurave faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada Allah subhanahu wa ta'ala hadrata baddaluko ekalang hadratun dharmaya sawaban ede miha falyamal amalan salihan fahina he amal salih amal kurawsh wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada adi ena ge rizqalange kura alukamuga ehem faraten alukamuga bagar nukuras kuri ayat wahi kore wala yushriku fi hukmi ahada e hukum fuluga ehem farate bagar nukuras مئات وهي كربنين ولا يشرك بعبادة ربه أحد إما
الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتك علكم كرون هدنوا فدي علكم مغا إكلام إكوان تكرون لازم كرا فدين حكم كربما فيصلة كرب مغابس الله إكوان تكرون جهن نماز كرما زكاة درما روديفما حجو مغا إهم فراتك علكم باوري كرون هدنوا فدين فيصلة كرب مغا حرام حلال كندلو مغا شريعة باوالو ما شريعة كندلو مغا إهم فراتك باوري من ويجن نوان إبس توحيد ميجي تريجي همينك الله سبحانه وتعالى علىكم كرون توحيد الألوهية تريجا لازم كرا كمين حكم كان علوا فراتك الله سبحانه وتعالى كن قبولك مي مانا قايتن آيتن الله سبحانه وتعالى كراف الأنام كفنساس حبنا توحيد كرافني إن الحكم إلا لله فيصلا كرب بني الله سبحانه وتعالى نوهي حكم كندلو بني الله القصص كهدينا توحي كرافني وله الحكم وإليه ترجعون فيصلا كربون حكم كندلو حكم كرب بني كلانغش ادي كلانغ حضر تبام رجوع كربن اما هم فراتك فيصلا يان هم فراتك حكم الروهين قيامت دو اغم لبين اتشن نونار ام فهم امبري دان جيني كلانغ حضرت ام بما حكم كربا فراتك الله كمغا اكلانغ فيصلا اكلانغ نيممبا تبام روهن جهين حق لبوديغم با هميكن فراتك الحكيم جل جلاله سبحانه وتعالى الحكم جل جلاله سبحانه وتعالى هيتو گادين تدكو كشور کو قبول کرن جهين اي قبول کرن لازم کرے اهم فراتك حق لبيگن نواكن الگول میں اعتقاد کر الانعام کے فستوس دیونا توحید کرافنی الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين فیصلہ کربن حکم کڈیلو بنی اللہ نو گئی وهو اسرع الحاسبين كلانگي ام او حساب الله ورس كلام الشورى شورى سورة ديوانا توحي كرافني وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله تبامهم كما دبس أرارم بجكم غوانما فهي إكم حكم بني الله إكم إما فهو بس كذا على فراتك إما فهو نيا إبوان فراتك الله سبحانه وتعالى إجمعنك الله غفوي إكلام فتوكا باولا حكم فلو أي مسلا كفيسلا كم غوانجين إم بما مي مانا كيت قرآن كيتن آية الله سبحانه وتعالى أوغم من كشور كدبا بيان كدبا فني إنسانون إكلام الدنيا كلبوا إنسانون ولمبي غيك كندالوا أي غين أي إنسانا إم مولو إم رانغلو إم فادا بورو غيك كان إنسانا بيان كدبا إنهم مغاكم إنهم دمالكم إنهم شريعتكم إنهم فلسفاكم إنهم وضع نظامكم إنسان عدل إنصاف هودم غستكراكم غوانما الله سبحانه وتعالى مي ماتوري استفلوتك إمام مغا إينا إبني مونا مرالا فيغمانك أي الله إمام مغا تريغا مهوريا مانتك هميني جنبه محمد أمين شنقيط رحمه الله مي مسألة ورد ديكو واحد دكافة ودال فغني وبذلك تعلم ميكمو مچا كشوروان اتبايا أن الحلال هو ما أحله الله حلال كان أي الله حلال كربك أنتك والحرام هو ما حرمه الله حرام كان كي الله حرام كربك أنتك والدين هو ما شرعه الله دينك الله شرعه كربك أنتك إهم فراتك حرامك كمن نكروين إهم فراتك كمن حلال نكروين إهم فراتك إنسان ولين دين نهدين دينك الله باوالي بيج حرامي الله كنالو باج حلالك الله كنالو باج فكل تشريع من غيره باطل إب الشريعة الله بحضرة آسا وشريع النون إب الشريعة باطل إبس إتشكي أقولن بلاغنا كم بعد إتشنون الله سبحانه وتعالى حضرة آسوا شريف فيها والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه
Allah subhanahu wa ta'ala ge sharif fiwa ehnihen echcheg machan amal kura halu eg maccha faisala kura halu ena mifadeng i'tiqad kura nama man ya'taqidu annahu mithluhu ena e amal kura munda goi nuwata ena e tabawe fawa usuluten ei Allah ge shariata ifade echchekama deke nama aw khairun minhu nuwata Allah ge shariata pore tima mihedi goi rangolukama ena i'tiqad kura nama ei saaf واضح وجنبه كفر لا نزاع فيه مسألة يبس خيال تفاتو من نت وضعي قانون تهكي استعمار كوريغا مسلم دنne چنو نوارستيك سويهوغا عثماني خلافة وٹي دنيا کے اسلامی قومتك هولام کے قومتك اراغت قومتك هوريا خيرية تك فيري ඉස්ලාමුන් නිකමෙතිකොන් ඉස්ලාමුන් බිකකො ඉස්ලාමුන් ගතුගා හොරි මුදලා ඉස්ලාමුන්ගේ ලැබරේතෝගා හොරි ෆුත්තක මිහුරියා එච්ච ෆේරි මුස්ලිමුන් නිකමෙත් කුරි දුවසත් අහර්දෝගේ ඉස්තිමාරුගේ කංකං ඉස්ලාමී කවුම්තෝ කුරියද්දි සලීබි හංගුරාම ඉස්ලාමී කවුම්තෝගා සීදා අස්කරි ගතුන් කුරිමතුලුන් හිගාෆ එත zamaane استعمار کے ایم نبا اثر کی اسلامی عقیدہ یا اسلام کے دینا اور دیری علماء اسلام وقی کر قرآن مسلم نہ گڑوں کڈوال قرآن کے بہر ورنے کے تعلیمی نظام مسلم نہ تعارف کو دل دینی تعلیم ای انسانوں کے حیات ما مهم اچ نونکم گا دکا دے نظام تعارف کو دین උගනුමා දීනී තාලීම් දස්කුරුමා දීන් උගන්නා දේ මීහුන්නා දීනී ෆෙත්තක දීනුගේ ශියාර්තන් එයි අමිල්ල zāti ඒනාගේ ගේග ඒන අලකොන් කුරා වකි තනෙග්ගා ඔන්නන් ජේ එච්චිකව මිස්තකුන්න විස්නාද ඒගේ සවුන් දීනී ඉල්ම නිස්බෙවා ෆරාත් මුජ්තමෝගා හවාසා කුරව දීනී ඉල්මු තාලීම් නිසාමුගේ තරෙන් හවාසා කුරව ඒගේ සව මිස්තකුන් දස්කුර මුන්දියේ කෙවාද මුන්දියේ දුනියේ මාද්දියතන් ඉන්සානා දානගොයි මුදලා ෆාසා ජමා කුරානගොයි අතුගාජේ කොම්මෙ එච්චෙන් හලාලුමුගේ ෆල්සෆා හොදාගෙන උන කොම්මෙ ගොතක මුදලා ෆාසා හොදා ගොතුමුගේ නිසාම් දුනියේ දස්කොද්ද මුන්දියේ යහූදීන් අඩේග තිබෙක් මේ දුනියේ ගොම්තෝගා ෆසාදයා කරප්ෂනා නහලාලු මුආමලාත් තන් ඉතුරුවෙන් ගොස්සා මෙවනි මි තරබේතුක සො ඉන්සානු මි දර්ශ දරජේ වෙට්ටිෆා මිතිබි මි තාලීම් තක ඉන්සානු දුරුම් ගසො ඉස්තිමාරු දුනියේ ගොමුතකුම් ෆාබාගෙන් දියරුගා ඉස්ලාමි ගොමුතකුම් ඉස්තිමාරුගේ අස්කරි බාරුත ෆාබාගෙන් දියරු එමිහුන් දෝකොෆා දිය මුඩදාරු තකතිගේ තිරේගේ හිමෙනේච්ච වදයි කානූන තක් ඒ කානූන තයි කුරීගා මිස්තකුන් දන්නේච්චෙන්නු kuriga mistan uterega duniya islami qomtoga faisala kurabi shari'a kurabundiyi kit qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnat qadim wanje ni mujtahidun ek mane ki kirit qur'ana e sunnatun amille figu hukum tan istinbat ko nere waruge qabiliyat lifa mujtahidun qadi wanje naka qadi ge sharutu ga ilm warin bayan kore kit qur'an amille dirasa kore engen jeheneka tafsir wene engen jeheneka hadisa ege usul te engen jeheneka hadis sahanu sah engen jeheneka figu qawaid tan engen jeheneka usul figu engen jeheneka nasikha mansukh engen jeheneka mutlaqa muqayyad amma khas mihuriya chen engen jeheneka qadi ge sharut te ilm warin bayan kuraf me dalgon men min nizam ge terega qadi qur'an kiyo negunas masale kanwe qur'an go engecche negunas qadi ge sharutham eyyeke qada ge nizama gulfa ko adi islami shari'a nukiyes qada ge nizama sharutham Allah subhanahu wa ta'ala ge fotan ilahu ge shari'ata hukum kuran je miha e shari'a nukiwa kinetto hukum qur'ani e shari'atu ge siduta dasnu ko kinetto e shari'atu ge maqsad tan hasil kuran ena visna fikur qur'an
मैं अल्लाह के शरीफ बावाले भी कुंकुम कंततेगे हिमाय को रक्कातिर को देवु मक्कमा हिमाय को रक्कातिर को देव मट्टका कंडालवा भरी उसूल तका मिंते की कोबैकन दीनी तालीम के तेरिंग कुरान सुन्नत अली का दिरासा को दस्कुफा ने मी कीने तो मैं अल्लाह कनेड़ मकसद हासिल कुरान एकम एकंक मेद मेवनी यह मुहिम कमक नु मा बिरबोड कमक बेस्टू में फावन ए मिदन ने भी तालीम का असर भाई मी हुन्नंग इस्लामी तालीम का वाह कबुनी मा एमी हुन्न विष्णुनी इस्लाम दीनु का नोन्ना ने यह गिनदु दिरासा कुरंजे और इस्लाम दीन की तालीमी को तुम यह फुलाए चन्नूने इस्लाम दीनु का नोन्ना ने यूनिवर्सिटी तक हदायें इस्लामिक यूनिवर्सिटी हदायें की वंजे और का इल्म नोन्ना ने बुनार एब्बस वदई निज़ामे एब्बस फलसफाए एब्बस इच्छ नोन्ना ने एच्चका मधु इस्लाम दीना बेगो तुम लीफा और फिल्लीफा वा एब्बस इच्छ एफेत्त मेदु सेरी चाप कुरई रक्का कुरई फेन्नंगे हो रिलीफ එකමකෝ එෆෙත්ත කියන්නේ ගඤ්ඤා එෆෙත්ත දිරාසා කුරාන මගන්න තිජ්ජාම් එමියකන් හිවාන එබස්ච නෝන්න එකම් ෆොතෙක් ගොස් බලාලීමා කියාලීමා එගේනේ ඉල්මුරින් කුරවා ෆර මසික් කුරවා ෆර දිරාසත් මේද බේෆුලුම් විදාලවානේ මේද ඉස්ලාමුන් දිරාසා කුරාම් ඉස්ලාමුන් ඉස් zamaane ගවියේ ඉල්ම් හුරියා ඉල්මෙගෙ මෙ කුරීගාති මිහුන් කමු मियदु इस्लामुंग इल्मु के मैदानु गवानी फहज्जैफे एकों सवाल कुरंजे नुक्ता है कि इस्लामुंग हुरिहा इल्मेगा कुरियदिय ज़मानुगा इस्लाम दीनु के तालीमा इस्लाम दीनु के इल्मा कुरान गन्ना दिनुमा तफसीरा हदीसा एम मुली दौलतुंग इसकंदिन ज़मानुगा ए कुरियदिय मेद इस्लामी तालीमा इस्लामी निज़ामा कीत कुरान सुन्नत दिरासा कुरमुग वाहक ए हवासा कुरैफा वाहके कं अलगुमें कौमतो का हदाफ दें इस्लाम उन तालीम का कुरियन नुदियां वाहक देखीमा ए देखोलो जे वाहके नु ए फुर्सत फाइको दीमा ए मगुतंग होदा दीनी मेकमा इस्कन दीनी मवान अलगुमें दिवी राज्य का मियल दीन कीवा का मितिबे बेफुलुंग गिने बेफुलुंग नकी फिलांगुस कीवा तीमी छुट्टी का वगर राज्यना सोलो मिहुं बंद को फाने दें अनद्दु विदालवामी कुबाही इस्लाम दीन कीवांती मिहु बला इस्लाम दीन कीवांती मिहु लीतंतना फोरवीतंतंगे लीमी हो कत्ता एंगेनी एम्बिमा एहुरिया सकराते अलगुमें तेरेगा हमें किन अलगुमें इतने दुनिया गिने गोमतोगा मिहु मिगोता मिकंग कुरेवनी कुफ्फा इस्लामी तालीमी निज़ाम हुरस्सली ए तालीमी निज़ाम हराब गों हला कुफ्फा दें इस्लाम उन तालीम का कुरियद्दा वाग बुनीमा ए नुफेन्ना ए फाइको दिनी मफेन्ना एंग इसकन दिनी मफेन्ना एमा ए दश दर्जा के चेक्कम वा देखिए नुफेन्ना अलगुमें किए दोस्तरस मिहम बुने किए अंगास दे मिस्किते के मुदिंकन दो ए कुरंजे मिस्किते के मुदिंकन ए वारद दक्कमेंगे मिहुंगा सरकार गोफी गेट क्यारेगा दरवाना का हुरमबुरस मिस्किते के मुदिंकन मा दक्कम अल्लाह गेकोलो का इमाम को कुबाते वर मातिवरिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया पुलगा अबू कुरफानु के मैक्वा मतेरिकम के मिसाल जेहनी एकलेक फान दुनिया दो करे भी आलस कम पुलगा हदीस करे मुर अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास मिस्तकुन्ना के नमाज को अबू कुरफा अमर कुरबाश इल्मोर मिदालवने एक दलील की तिमंकले फान ने मकाम का मुस्लिम के विरिकम हवालु अंगे मेकशी के मने अबू कुरफाने एक दलील की नमाज एकले फान इसकुरे नमादुगा इमामई मुस्लिम के वेरिमिया मुस्लिम के इमामई एकमुक मुस्किबस दब्बी नमादवस दब्बी मिस्किता गुले वजीफावस दब्बी कुरआन मुदरिसस दब्बी हुरिया दीना गुले हुरिया चिवर दब्बे गुत इमाम मुकम ए इस्तेमार गासा इस्तेमार अफौगा ए इंग्लिश कानून फ्रांस के कानून ए कॉमन लॉ या सिविल लॉ कॉमन लॉ की इंग्लिश कानून सिविल लॉ की फ्रांस के कानून एक मच्छे दुनिया का कंकन तरतीब उन्दी बाइक गौमतोगा कानून तक कॉपी कुफ्फा हुरी हिसाब की तंतन बाइक गौमतोगा हुरी तंतन के वाह का अनेक गौमत का कानून कॉपी कुरी गुस्सा है भूरी गौमतोगा नितंतन को आगस
misalaka ನೀಲಕೋರ ಅಬೆ ಗಾನು ನೀಲಕೋರ್ ನೆಗ್ಗೋಮತೋಗ ಸೆಬುರ್ evara copy paste ko gando ko nguri got algomen gawmuge majidi mago wahaka france ko majidi mago oti mo hibwa ko bandut wane ki ehta nguri gota horiya accha hori gotagin edara ja galgon men bay gawmutogo mikan kan koffawan wara hita amur kamen astu hagigatuga algon men atuga bawale foten obwa efoto saaf ko fennan obwa ege tafsir obwa e hukum da saaf ko fennan hutta echi algon men devana daraja gecche ka hadawa algon men ehen dimalaka dila lima e devani rangala kannu astu hagiyetu algon men kanka hallwani allah subhanahu wa taala ge fota nabiy sallallahu alaihi wasallam gota algon men rujowe efoga shankit rahimahullah vidalwani أن الله سبحانه بصفاته العظيمة يستحق أن يكون له الحكم كلاغ ما تريغ واسيفل تكم كلاغ حق وجن به حكم كلاغ ردو فهل يوجد في البشر من له مثل صفات خالقه نكم بسنا بلاشه إنسان تريغ بوري هي الله لبودغ ما صفات لفا واسمه الله حكم دو فينك حكم غاروندان كاكوه هوري حاكم دنودغم وفرات هوري kakuhe huriha kame hikmatuku macca kurabba faraten huri kakuhe maziya mustaqbal dannani allah hukum duku be farade hukum harmen da ebes farade netennum man lahu mislu sifati khaliqihi liyusharika rabbahu fil hukm hukum ga enak berres kalange hem farade bawari kurang kakuhe huri kalange ifade hem farade ta'ala allah an dhalika uluwan kabira e huturkam bodwegen wa amalun esifain allah subhanahu wa ta'ala hos tahir wagemwe ebamehun ehem farate ekankam gabari kurat hefo vidalwani tibanna yakuga iturang adi kiya balash nikam visna vigur ko balash allah subhanahu wa ta'ala ekalange libodigum wa mi mathe risifulu hagwagem wa wahaga kit qur'an ge teng ayatega allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwa fa ويقابلها بينهم يعلم أن الله عز وجل بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون له الحكم الله وني حكم كرم حقوا فرادك صفة يتنغ آياتك بيان كرافة فعلى كل عاقل كم بدورك مجلس لازم يجمعني أن يتأمل الصفات المذكورة قرآنك حكم كندلون لازم كرافة هو الصفة بسنا في كركرمه التي سنوضحها تمن صفة بيان قد هشيم إن شاء الله ويقابلها مع صفات البشر المشرعين ميدو إنسان الشريعة هدادي إنسان من نظام الشريعة خلاف كنارون دا ميهم صفتك مصفتك على كيا بلاشه إتشي دوكوفا ميت تدني كم فريها وكمن غورجنتو من صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية فينظر هل ينطق عليهم صفات من له التشريع على كيانكم بلا شيء تشريع كرون حقوكم وصفتك ميدو شريعة خلاف وضعي قانون وضعي نظام تن هذا فراتو كيف هوريتو قرآن يبني حكم كربا فراتو كمصفتك غندن جينه إفكم شيء روحن جيني هم بجاب ميدو أقول من فراتك من نظام تقدا فراتك إسيف هوريتو نكم بلاش وإن ظهر يقينا أنه أحقر وأخص وأذل وأصغر من ذلك تباين يفوق يقين هم صاف وفاروانه إفراتك ما درش درجة ما نكمتي تنظر ندر نبيك فليقف بهم عند حدهم فايميهم نكانالو بافا يموغا هوتش مانيكي من الله الشريعة خلاف حكمن هدومن ابامهم ابس حركات نكرچ ابس بين نبونچ ابس عمل نكرچ الله يميهم نكانالو بافا يموغا يميهم هوتي تيبيشه اي ام فانالا ندچ ولا يجاوزه بهم الى مقام الربوبيه ابامهم الله رب انتكم ارانو گنچ माने के रब्बो अंतकम के सिफा गए में हूं दावानो करचे रब्ब खास का बेंगई हराम हलाल कनालो वा शरीयन हदम सुब्हानहु व तआला अन यकुन लहु शरीकुन फी इबादिही अव हुक्मिही व मुल्किही अल्लाह उस्ताहिर वंते कलांगे अलकम गा हिम फराद बावरु अदि हुक्म गा वस वरिकम गा वस हेंगे बिसरात बावर कुरमे कलांगे उस्ताहिर वंत
دين يفوق محمد بن الشنقيطي رحمه الله إذا باور آيتك جنوني من صفة بيان كد بداروني فمن الآيات القرآنية التي بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع وقوله هنا التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع الله سبحانه وتعالى من حكم كرما تشريع كرما صفة بيان كرما بين آيات ترين أنني وآيات تهمني وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله تبع من تري كما دبس الجنة كما حكم باهري الله شيء الشورى قديه وناي ثم قال مبينا صفات من له الحكم حكم كرما حق وجنبا فراد كسيف بيان كرما وحي كرما ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إكلانجي مي ألاغ برس كلانجي مي ألا وكيل كرني إكلانجش مي ألا هريها كم إمبرداني إكلانج حاضرتش أدي مي ألا توباوني إكلانج حاضرتش فاطر السماوات والأرض نتم قترين ارتكاب مفد برس كلانجي جعلكم من أنفسكم أزواجا تبامك نفسكم إكلانج وني أمين مفد وافه ومن الأنعام أزواجا أدي نعم سوفيس جور إكلانج مفد بيه يذرأكم فيه زريع انتباه نسرة الله يتروان قلبيه ليس كمثله شيء كلانغ فد بس فرات النوي وهو السميع البصير كلانغ مولان السوا ودغمبا ادي مولبلا ودغمبا رس كلانغ له مقاليد السماوات والارض ورتكا بمغ هريها تلدن تكبني الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء كلانغ اراد كربي على رزق تنوس كربي ويقدر كلانغ اراد كربي على رزق دتي كربي إنه بكل شيء عليم وكشر إكلانجي هريها كمك مولد نوديكم بارس كلانجي إفويدالوني فهل في الكفرة الفجرة المشجعة للنظم الشيطانية كافر يميستكم شيطاني نظام مانك الله شريعة خلاف وضع نظام ميستكم نجن فرات من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور إفراتك حق وجن به إفراتك هريها كمك إفراتك نسبة كرم هريها كمك بروسا وحقوا إفراتك غتوكا إفراتك ويتوكل عليه هريها كمك إفراتك وكيل كرم حقوا إفراتك غتوكا وأنه فاطر السماوات والأرض إفراتك أي نتمك ترين ورتكا بمفد إفراتك كمك صفة كرم فديه إفراتك حكم الدام أي خالقها مخترعها على غير مثال سابق أي إسقصا مثال النتي ورتكا بمفد ورسكلانج وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا إكلانجي إنسان أمي مفدي رسكلانجي جود أمي مفدي رسكلانجي وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية أدي الله سبحانه وتعالى وني كيت القرآن كبيان كرافة أبا وتج نعم سوفيك جود كوا كبيان كرافة مانه كي ميفر ميهوريها صفتك إيه صفة اللازم بحكم كرافة فراتك جهنم كاكوه هوريها كمك فراتك وكيل كره فران الله هنوني كاكوه هوري इससे गुस्सा मिसाल नती उड़तका अभी नतुम को तेरे वजूद गिन्ने फरांग अल्लाह मनोई आर मज्जा हुकुम कुरक काकुए हुरी आर में मच्चक जोड़ इंसान लब्वा नाम सूफी के जोड़ लब्वा इंसान रिज़्क़ देब्वा तनवस को दे हुरिया कम कुरम फराते काकुए हुरी आर में दुका फैसला कुरम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फी हम बीमा मीन एब्बे सिफे ने फराते आर में दुका फैसला कुरम हुकुम कुरम नोलेश तिमामेन अल्लाह كانوا يمكن تريجا تباشه فعليكم أيها المسلمون بداروني فاتباعهم متشنو تي مسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل حرام حلال كرم الصفة لبودي فراتا حقوا جنبا صفة الدنيا تنهته ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل بداروني كافر نكمت وجنبا جاهل وجنبا كافر وضعي حكمك تبعه النداش محمد بن شنقيطي رحمه الله وكيم أضواء البيان كيا تفسير فت الليفا فوا بيكل أقول لك من زمان الدنيا يقولوا فا دنيا دوكرا فا مشهور مفسر أضواء البيان إبي فلاغ دريه كراج جوداغين إبي فلاغ كيس عبد الله أما برا بورو علم وري مدينة يونيفرسيتي كيوا إبي فلاغ من كيوا أستين الله سبحانه وتعالى رحمه الله باش من تفسيرك برا مشهور تفسيرك ورا علمي تفسيرك
أضواء البيان أدي الستر في دارو في تبا كرات كوري أنا أفتاك دينغ ندوي قالوا باقي باكو كوري دان هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.